हेलो बंधु आपण कौन सदाबले जवान देखा चाहते एवं सुंदर देखा चाहते बंधु ए दुनिया रे एक्चुअली सबु लोक सबु बेले जवान देखा चाहती एवं बहुत दिन बंचिबा को भी चेष्टा करती एबे भी दुनिया रे बंधु बहुत रिसर्च चली ए टॉपिक्स उपरे आपण एबे भी रिसेंटली गोटे खबर शुणी जे आपणकर रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ता उपरे गोटे रिसर्च चले कि जे सबु दिन से केमिति जवान रहिबे एवं सुंदर देखा जाए बंधु क्या भल लगे आज मु बंधु ए वीडियो रे मु आपन को एमिति 18टा टिप्स कहबी आपण भी जदि फ्रेंड्स ताको अवलंबन करिवे ताले आपण भी सब बळे जवान देखा जिवे आ सुंदर देखा जिवे ताहले से 18टा टिप्स कोन आसंतु बंधु एई वीडियो रे मु आपन को 18टी टिप्स कहबी आपन को अनुरोध कोनोसी गोटिए भी टिप्स आपण स्किप करंतुनी मोर एई वीडियोटी लास्ट जाके देखंतु एवं एई 18टी टिप्स को आपण आपनकर जीवन शैली रे शामिल करंतु देखिबे आपण किछि दिन परे आपण मधिव जवान देखा जिवे एवं सुंदर देखा जिवे तेणु आसंतु बंधु आज वीडियोटी स्टार्ट करिबा प्रथम मोर टिप्स रु तो बंधु मु आज जो 18टी टिप्स आपन को कहबी ताहा आपण आपनकर सकाळर शज्या त्याग ठारू रातिर सोइबा पर्यंत ताकू आपण आपनकर दिनचर्या रे शामिल करि परिबे तो प्रथम टिप्स टी बंधु कोन आपण जतले सकाळु बंधु शज्या त्याग करूचंती सदा बेले चेष्टा करंतु 5 रु 5:30 भितरे शज्या त्याग करिया पई एवं शज्या त्याग कला परे आपणकू आपणकर आखि को बंधु ठंडा पानी रे एक्चुअली झाटिकी धुंतु ठंडा पानी रे बंधु धुइले कोन हबो आपणकर जहा भी मैला अवर्जना आखिरे थिबो से बाहरी जीवो एवं आपणकर जो आखिरो एक्चुअली आयु अधिका बढ़िबो एवं आपणकर दृष्टि शक्ति बहुत दिन पर्यंत रहिबो द्वितीयटी बंधु हला आपण गोटे जगह रे साइलेंटली बसंतु एवं उठिबा मात्रे मोबाइल को केबे यूज करंतु नाही एवं आपण उषुम पानी रे जहा को आपणकर लुक वार्म वाटर कहती सेतिरे किछि लेंबू चिपिड़ी की पियंतु किंतु बंधु ए जो जिनछडा करिवे दांत घसीबा पूर्वरु करिवे कारण आपण जदि से उषुम पानी को आपण लेंबू चिपिड़ी की पीबे आपणकर पाटी रे जो लाल जाको एक्चुअली बंधु सालिभा कहती से डायरेक्टली आपण पेट भीतर को जीवो एवं ताहा आपणकर डाइजेशन प्रक्रिया रे एक्चुअली आपण को सहाय्य करे आ सेकेंडली बंधु आपण जानिछंती लेंबू रे कैल्शियम रो एक्चुअली गुण थाए तेणु आपण जदि डेली उषुम पानी संगे कैल्शियम को नेबे ताले से आपणकर त्वचा को चिकन करथाए तृतीय रे बंधु हला प्रत्येक दिन आपण सकाळू जाइकी चलंतु आपण जानिथिबे चलंतु आ सुस्थ रहंतु किंतु आपण केते चलिबे चेष्टा करंतु बंधु सब दिने 10,000 स्टेप चलिया पाई आ दैट इज 10,000 स्टेप सदाबले ब्रिक्स वॉकिंग होबा दरकार ब्रिक्स वॉकिंग माने चंचलता चली आपण डेली बंधु जदि ब्रिक्स वॉकिंग करिवे आम चलिबा द्वारा कोन हुए बंधु आम बॉडी रे किछि हार्मोन क्रिएट हुए से हार्मोन कौन कौन से हार्मोन गुड़ा कहला डोपामाइन सेरोटोनिन आउ एंड्रोफिन्स ए जो हार्मोन क्रिएट हुए से बॉडी रे एक्चुअली हमरो जो बॉडी रे हमरो बॉडी को रिलैक्स करथाए एवं हमरो जो मूड को एक्चुअली से भलो करथाए एवं आम बॉडी रे जो थकापन थाए ताकू दूर करथाए एवं आम बॉडी रे जो रक्त संचालन ताकू बढ़े थाए जदि बंधु आपण स्टार्टिंग रे 10,000 स्टेप चली न पारिबे ताले आपनकर चलिबा को धीरे धीरे बढ़ांतु 2,000 4,000 किंतु चेष्टा करंतु बंधु प्रतिदिन 10,000 स्टेप चलिया पाई जदि आपण प्रतिदिन न चली पारुचंती ताले वीकली 5 दिन तो निश्चय बंधु चलंतु तो बंधु चतुर्थ रे हला पानी केमती पीबे देखंतु प्रत्येक जीव को पानी बंचिया पाई निश्चय दरकार पानी बिना कहीं बंची पारिबेनी एटा समस्ते जानिचंती तो पानी एक्चुअली मनुष्य केमती पीवा दरकार बंधु गोटे जिनस मन रखिथिबे
ଆପଣ ଖାଇବାର गोटे घंटा पर पानी पीबे खाइबार मध्यरे केभे पानी पीबेनी कि खाइबा बेले केभे पानी पीबे नहीं तार कारण कौन एक्चुअली बंधु आमे जेतोले खाती कौन भी जिनस ता आपे आपे से डाइजेशन हुए नहीं एक्चुअली आमे जेतोले खाइबा संगरे आम बॉडी रे आम पेटरे गोटे जठाग्नि क्रिएट हुए आ से जठाग्नि रो काम होला आमे जो जिनस को खाती से ताको पचाए डाइजेशन कराए तेणु आप चिंता करूँ आपड़ जदि संगे संगे पानी पीबे से पानी जाकि कौन कर जठाग्नि को लिभेदेव ताले आपण जहाँ भी खाइबे से आपणकर आउ पचीबनी कि डाइजेशन हेनी आपणकर बॉडी रे गैस क्रिएट करिवो आ से गैस हैला सबु रोगर कारण आउ जदि आपन को शोष लगुच ताले खाइबार 40 मिनिट पूर्व कि 45 मिनिट पूर्व पानी पियंतु किंतु खाइबार संगे संगे पानी पियंतु नहीं। पंचम बंधु है आपण दिन को केते पानी पीवा दरकार बंधु मन रखु आपण प्रतिदिन 3 लिटर रु 4 लिटर पानी निश्चय पियंतु कारण आम बॉडी को जलीय अंश दरकार डिहाइड्रेशन को निजको बंचिया एवं जहाँ अंग प्रत्यंग आपणकर बॉडी भीतर अच्छी जमी किडनी आउ लिवर तांको सुस्थ रखिया आपणकर पानी सफिशिएंट पीवा निश्चय दरकार तेणु चेष्टा करंतु डेली 3 रु 4 लिटर पानी प्रति इंटरवल ऑफ टाइम रे पियंतु सपोज वर्तमान गोटे ग्लास का पानी पीले ताप घंटे पर आ गोटे ग्लास पानी पियंतु किंतु गोटे टाइम रे एका बेले 3-4 लिटर पानी ढकढक होइकी पियंतु नहीं। तो बंधु षष्ठ रे हैला आपण एक्चुअली पानी को केमिति पीबे आपण दुनिया रे जेते जीवजंतु आपण देखिथिबे आपण टिके मार्क करिवे से माने सब केमिति पिउचंती गाय बंधु केमिति पानी पिए कुकुर बंधु केमिति पानी पिए केही भी जीवजंतु ढकढक करिकी पानी पियंती नाही से माने चाटी चाटी पानी पियंती तेणु गोटे कथा रे अछि बंधु आपण खाइबा जिंस को खाइबे पानी भलिया पानी को पीबे खाइबा परिका तेणु आपण ढोक ढोक करिकी बसिकी पानी पीबे केतेबेले भी ठिया हेकी ढोक ढोक करिकी पीबेनी ढुके ढुके पानी आपण बसिकी पीबे। तो बंधु सप्तम रे गोटे जिनस मन रखिथिबे आजिकाली जो युवपीढ़ी सबु बळे चेष्टा करती केमती कोल्ड ड्रिंक पीबू आपणकर ठंडा पानी पीबू आपण बंधु कोल्ड ड्रिंक को सदा बळे आपण कोल्ड ड्रिंक रो दूर रहिबे से हला गोटे बॉडी पाई आपण गोटे जहर आउ पानी केतबेले ठंडा पानी बंधु पीबे नहीं फ्रिज रु हठात पानी आनिकी पीबे नहीं जदि ठंडा पानी आपण को इच्छा होची ताले ताको सुरेई रे रखिकी पियंतु एक्चुअली कौन हुए आम बॉडी गोटे टेम्परेचर बंधु मेंटेन करे तेणु आप हठात जो कोल्ड पानीटा आप ठंडा पानीटा पीएंती आपण ठंडा पानीटा आपणकर बॉडी भीतर को जाए आपण बॉडी आ ठंडा जो पानी भितर गोटे इनबालांस हुए टेम्परेचर आउ से आपणकर देह को खराब करिथाए तेणु बंधु केतेबेले भी ठंडा पानी पियंतु नहीं जदि ठंडा पानी इच्छा ताले घरे सुरे रखिकी तार पानी पियंतु। आ बंधु अष्टम रहेला आपण प्रतिदिन गोटे आपिल खातु जदि आपण जवान होगा चाहते एक्चुअली गोटे कथार अच्छी बंधु 1 apple every day keep away from डॉक्टर आपण डेली जदि गोटे आपिल खाइबे आपण डॉक्टर टू दूर होगी रहिबे तेणु आपण सबुदिन गोटे आपिल खातु। तापरे नवम रहेला बंधु आपण प्रचुर परिमाण रे आपण वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खातु। एक्चुअली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कहीं खाइबे एक्चुअली आमर फ्रूट्स एवं वेजिटेबल ले बंधु एंटीऑक्सीडेंट एंड जिंक थाए जहाँ मनीष को जवान रहिबारे साहाय्य करे। आउ गोटे हला जिनस बंधु सालाड डेली खातु आउ चेष्टा करिवे आपण जो सालाड को आपण डेली आपण जो फूड रो आपण लंच डिनर ब्रेकफास्ट रो आधा घंटा पूर्व रे खातु आ सालाड रे चेष्टा करिए बंधु जेते ग्रीन वेजिटेबल जिंदी ककुम्बर आपणकर गाजर आउ आपणकर ग्रीन लीफ जिंदी स्पिनाक फिनाक एगुड़ाक जेतिकी बंधु खाइबे सेतिकी भल। आउ गोटे हला बंधु आपणकर दशम रे आपणकर
ଯେତେ ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଏଜନ୍ ଅଛି, ଧଳା ଜହର, ଯେମିତିକି ସୁଗାର, ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମଇଦା, ତାଠୁ ସଦାବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ବଡିକୁ ଆକୁମୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସଲ୍ଟ ଅଛି ତା ଜାଗାରେ ସନ୍ଧବ ଲବଣ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସୁଗାର ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ରି ଆଉ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମଇଦା ଅଛି, ଲୁଣ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଗାର ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ବଡିରେ ବିପି ବଢେଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ଲେଭେଲକୁ ହାଇ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ବନ୍ଧୁ ସଦାବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦୂର ହେଇକି ନ ରହିପାରିଲେ ବି ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, କମ ପରିମାଣରେ ଖାଇବେ। ତାପରେ 11ରେ ହେଲା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ ଆଣ୍ଡ ପାଲମୋଲିଭ ଅଏଲକୁ ଖାଇବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ କଥାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ହେଲା ଆମର କିଚେନ। ଆପଣ କିଚେନରେ ଯେମିତି ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଆପଣ ବେମାରକୁ ସେମିତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିଚେନ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ ଆଣ୍ଡ ପାଲମୋଲିଭ ଅଏଲର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଦେଶୀ ଘି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ କଚ୍ଚି ଘେନି ସୋରିଷ ତେଲ ଖାଇପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ବି ମାର୍କେଟରେ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ପେଡା ତେଲ ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବଲ ହେଲାନି, ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ 12ରେ ବନ୍ଧୁ ହେଲା, ଆପଣ ରାତିରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଲା ଦହି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜମା। ଏ ରାତିରେ କେବେ ଖାଇବେନି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ଡାଇଜେସନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଫୁଡ ରାତିରେ ଖାଇଲେ ଡାଇଜେସନ ହୁଏନି ତାକୁ କେବେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। 14 ଟିପ୍ସଟି ହେଲା ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଡେଲି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିନରକୁ ଆପଣ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ସାରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଡିନରକୁ ସାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତାକୁ ଆପଣ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ। 7 ଭିତରେ ଆପଣ ଡିନର ଖତମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନକୁ ଶେଷ କରିବା ଦରକାର। ବାକି ସମୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ଇନର ଅର୍ଗାନ ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ସବୁ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମର ଖାନ ପାନ, ଆମର ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଇଲ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଡିନରକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଡିନର ସରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ 500 ଷ୍ଟେପ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହଉ, ଲଞ୍ଚ ହଉ, ଡିନର ହଉ, এই 3ଟା ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 10 ମିନିଟର ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ୱାକ୍ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଉ ଆମ ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ସୁଗାର କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ଆମ ବଡିରେ, ଯଦି ଆପଣ 10 ମିନିଟ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ଲେଭେଲ ବଡିରେ ଡାଉନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଡିନର ପରେ 10 ମିନିଟ ଚାଲିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିନରକୁ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁ 14 ନମ୍ବର ଟିପ୍ସଟି ହେଲା, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ମଦ ହଉ, ସିଗାରେଟ ହଉ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମ୍ବାଖୁ ହଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଶା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକତା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି এই ପ୍ରକାର ସବୁ ନିଶା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନର ଅର୍ଗାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବା କଥା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣିକି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମରିବା ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ଏଇମାନେ ବୋଧେ ନିଶା ସେବନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଅମର ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଅମର କେହି ରହିବେନି, ମରିବେ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର କରେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଯେତିକି ଦିନ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ ନିଶା ସେବନଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। 15 ହେଲା ବନ୍ଧୁ ଭିଟାମିନ ଡି। ଆମ ବଡିକୁ ବନ୍ଧୁ ଭିଟାମିନ ଡି ର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଯବାନ ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଭିଟାମିନ ଡି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବଡି ପାଇଁ। ତ ଆକୁ ସଂଗ୍ରହ କେମିତି କରିବେ?
ସବୁଠୁ ଭଲ ସୋର୍ସ ହେଲା ଭିଟାମିନ ଡି ର ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ବସିବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ ଡି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଦିନ 9ଟା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବସିବେ, ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଯେ ସକାଳୁ ବସିଲେ ବୋଧେ ଭିଟାମିନ ଡି ଆମ ବଡିକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ। ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦିନ 9ଟା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଡେଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭିଟାମିନ ଆପଣ ବଡି ପାଇଁ ଦରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କଠୁ ତାହା ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଡେଲି ବନ୍ଧୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ ଡି ପାଇଁ, ଯାହା ବଡି ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଡେଲି 8 ଘଣ୍ଟାର ନିଦ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁ ସଦାବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ପ୍ରଚୁର ନିଦ୍ରା ଦରକାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ 8 ଘଣ୍ଟାର ଚାପମୁକ୍ତ ନିଦ ନେବେ। ତ କିଛି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ ନିଦ ହଉନି। ତ ନିଦ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଭଲ ନିଦ ହେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଆପଣ ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୟୋଗା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ନିଦ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନିଶା ସେବନ କରିବେନି, ପ୍ରତିଦିନ ମେଡିଟେସନ ଆଉ ଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଉ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଭଲ ମନ ପାଇଁ 8 ଘଣ୍ଟାର ନିଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ 17 ନମ୍ବର ଟିପ୍ସଟି ହେଲା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଚାପମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକେଇକି କେବେ ବି ଆପଣ ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅତୀତରେ ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ତାହା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସଦାବେଳେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ବନ୍ଧୁ ସମାଧାନ ନାହିଁ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଘାରି ଟେନସନ ହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। 18ତମ ଯୋଉଟାକି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ନିଜକୁ ସଦାବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇଣ୍ଡକୁ କେତେବେଳେ ଶୂନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନୀଲ ରଖିବେ, ଶୂନ ରଖିବେ, ବହୁତ ବେକାର ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ପଶିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରିବ, ଟେନସନ ଆଡକୁ ଟାଣି ନେବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସଦାବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି କାମ ନଥିଲେ ଆପଣ କୁଆଡେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତୁ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହାହେଲେ ଆକ୍ଟିଭ ସାଙ୍ଗେ, ଯାହାହେଲେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ଆପଣ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଯୋଉ 18ଟି ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ବିଲିଭ କରିବେନି, ଏଇ 18ଟା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟି ସୁଖମୟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯବାନ ବି ଦେଖାଯିବେ। ତ ବନ୍ଧୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ମନୋଜ ରାୟ ଡାଏରୀକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ 18ଟି ଟିପ୍ସ କହିଲି, କୋଉ ଟିପ୍ସଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଜଣେଇବେ, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବି। ତ ବନ୍ଧୁ ମତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ଦମଦାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।